Hello everyone, my name is Iwan Setiawan, and this time I would like to interpret about the video. The title is How I Overcame My Fear of Public Speaking. My name is Danish, and my full-time job is to count people's ums and uhs and like. Nama saya Danish. Pekerjaan penuh saya adalah menghitung lengan orang-orang. It all started at my first day of school, after my family moved from Pakistan to Tanzania. I was busy sketching my dream cars in my notebook, and all of a sudden I hear a voice in my direction, the teacher. Semuanya dimulai saat keluarga saya pindah dari Pakistan ke Tanzania. Saya sedang sibuk membuat mobil impian saya di sebuah buku catatan. Tiba-tiba saya mendengar suara yang mengarah ke saya, dan teacher said, Danish, can you please rise up and introduce yourself? She had put me on the spot. I was in this foreign land, 30 pairs of eyes staring at me. Danish, bisakah kamu bangun dan memperkenalkan diri? Guru tersebut menempatkan saya di situasi yang sulit. Saya berada di negeri asing dengan 30 pasang mata menatap saya. How would you feel when a teacher puts you on the spot in this kind of situation? Bagaimana perasaan Anda ketika guru menempatkan Anda di situasi seperti ini? My mind went blank. My heart started racing. I kept quiet. Pikiran saya kosong. Jantung berdebar-debar. Dan saya tetap diam. I started hearing giggles in the classroom. And then tears ran down my cheek. That was the first time I felt the fear of speaking in front of others. Saya mulai mendengar tawa di kelas. Lalu air mata saya mengalir di pipi saya. Itu adalah pertama kali saya merasakan ketakutan berbicara di depan orang lain. The first time I felt the fear of public speaking. Fast forward. Pertama kali saya merasakan ketakutan berbicara di depan umum. A few years, I was at college here in America. That fear still stuck with me. Beberapa tahun kemudian, saya kuliah di Amerika. Ketakutan itu masih ada. It was as though it was part of my soul. Now, when I was little, I had many other fears. I was afraid of the dark, the monsters under my bed. Ketakutan itu tidak berkurang. Itu menjadi bagian dari jiwa saya. Ketika saya kecil, saya memiliki banyak ketakutan lainnya. Saya takut akan gelap, monster di bawah tempat tidur saya. The cockroaches, and I don't mean the tiny cockroaches here, but the big flying cockroaches I had back home in Pakistan and Tanzania. Saya takut juga dengan kecoa. Kecoa yang dimaksud di sini bukan kecoa yang kecil, tapi kecoa yang besar yang ada di Pakistan dan Tanzania. But I outgrew these fears. I overcame them as I grew older. But public speaking? No way. Namun saya mengatasi ketakutan-ketakutan itu seiring bertambahnya usia. Tetapi berbicara di depan umum tidak mungkin. I was still afraid of it. But I decided enough was enough. I decided to do something about it, to take that step and find a solution. Saya masih takut,
Namun saya memutuskan untuk cukup sudah. Saya memutuskan untuk melakukan sesuatu, mengambil langkah dan menemukan solusi. And so, I went to the one place on the internet where we all look for problems to our problems, Google. Jadi saya pergi ke satu tempat di internet di mana kita semua mencari solusi untuk masalah kita di Google. I searched on Google how to overcome the fear of public speaking. Saya mencari di Google mengatasi ketakutan berbicara di depan umum. The first link told me about the great things I could be if I overcame this fear. Sound like a leader. Get a great job. Share your ideas. Give a TED Talk. Change the world. Tautan pertama memberitahu saya tentang hal-hal hebat yang bisa saya capai jika saya mengatasi ketakutan ini. Yang pertama, terdengar seperti pemimpin, mendapat pekerjaan hebat, berbagi ide Anda, memberikan TED Talk, dan mengubah dunia. The second link showed me all the different ways I could overcome this fear. Hire a speech coach, talk in front of the mirror, do online courses, attend public speaking clubs like Toastmasters. Tautan kedua menunjukkan kepada saya bagaimana cara untuk mengatasi ketakutan ini. Menyewa pelatih pidato, berbicara di depan cermin, mengikuti kursus online, menghadiri klub berbicara di depan umum seperti Toastmasters. That's when I realized that I had it wrong all this time. I thought Saat itulah saya menyadari bahwa saya salah selama ini. you're either born a public speaker or you're not. I was wrong. I realized that public speaking is actually a teachable skill. Saya pikir Anda dilahirkan sebagai pembicara di depan umum. Tidak. Saya salah. Saya menyadari bahwa berbicara di depan umum sebenarnya adalah keterampilan yang bisa diajarkan. That means that if any one of you here wants to speak powerfully, like any of your famous public speakers, yes, you can. Itu berarti jika salah satu dari Anda di sini ingin berbicara dengan kuat seperti pembicara terkenal, ya, Anda bisa. We all can. Kita semua bisa. Now some of these solutions work for me, others not so much. Like hiring a speech coach, that was outside of my student budget. Sekarang beberapa solusi ini berhasil untuk saya. Yang lain tidak begitu banyak. Misalnya menyewa pelatih pidato di luar anggaran mahasiswa saya. But online courses, that's where I learned how to vary my tone up and down. Tetapi di kursus online, di sanalah saya belajar bagaimana mengubah nada suara saya naik dan turun. How to talk really, really fast so that I could get someone excited. Or to slow right down to get someone's attention. And Bagaimana berbicara sangat cepat untuk membuat seseorang bersemangat atau melambat untuk mendapat perhatian seseorang. I practiced in front of the mirror. At least that's where I had one friend who thought I was good. Dan saya berlatih. Saya berlatih di depan cermin. Setidaknya di sana saya memiliki satu teman yang mengira saya sangat baik. As for the public speaking club, Toastmasters, that was fantastic. I got to go in front of others and I got feedback on what I did good
and what I did bad. Adapun klub berbicara di depan umum, Toastmaster, itu luar biasa. Saya bisa berbicara di depan orang lain dan saya mendapat umpan balik tentang apa yang saya lakukan dengan baik dan apa yang saya lakukan dengan buruk. So I did all these things, and I realized that first I was trapped in this cold, dark hole where the fear of public speaking haunted at me. It pulled me down. Jadi saya melakukan semua ini dan menyadari bahwa pada awalnya saya terjebak dalam lubang gelap yang dingin di mana ketakutan berbicara di depan umum menghantui saya dan menarik saya ke bawah. And over here was this promise of sunshine, of green pastures, no anxiety. But the path from here to here was all over the place. I had to do all these things. And I thought to myself, Di sini ada janji, sinar matahari, padang rumput hijau tanpa kecemasan. Tetapi jalannya dari sini ke sana sangat berliku-liku. Saya harus melakukan semua ini dan saya berpikir pada diri saya sendiri. there had to be one simpler way. There had to be one way that I could go from here and leap to here. Harus ada satu cara yang lebih sederhana. Harus ada satu cara agar saya bisa melompat dari sini ke sana. So I went back to Google, the source of all wisdom, did some research, and I started learning and reading a lot about artificial intelligence, about these personal assistants we have in our pocket, like Siri, Alexa, who Jadi saya kembali ke Google, sumber segala kebijaksanaan. Saya melakukan beberapa penelitian dan mulai belajar dan membaca banyak tentang kecerdasan buatan, tentang asisten pribadi yang kita miliki di saku kita, seperti Siri dan Alexa. understand what you're saying. Hey Siri, what's the next meeting I have? Yang mengerti apa yang kita katakan. Hai Siri, kapan pertemuan saya berikutnya? Okay, here's your meeting. They understand what we say. Mereka mengerti apa yang kita katakan. What if they could also understand how you're saying something and analyze your voice? What if they could be your speech coaches? Bagaimana jika mereka juga bisa memahami bagaimana Anda mengatakan sesuatu dan menganalisis suara Anda? Bagaimana jika mereka bisa menjadi pelatih pidato Anda? What if every single person in the world, anywhere, had their own personal, on-demand speech coach? Bagaimana jika mereka, setiap orang di dunia, di mana saja, mereka memiliki pelatih pidato pribadi sesuai permintaan? Can you imagine a world where anyone has this help to help them overcome this fear of public speaking? To help them speak powerfully? To help them share their ideas? Bisakah Anda membayangkan di mana setiap orang memiliki bantuan untuk mengatasi ketakutan berbicara di depan umum, untuk membantu mereka berbicara dengan kuat, untuk mereka berbagi ide mereka? That's the idea that got us started. That's the idea that helped us create Orai, Oro AI, a mobile app that counts your ums and uhs, a mobile app that gives you personalized lessons. Itulah ide yang membuat kami memulai. Itulah ide yang membantu kami menciptakan Oral AI, aplikasi
mobile yang menghitung am dan ah Anda. Aplikasi mobile yang memberi Anda pelajaran yang dipersonalisasi. A place to practice them quietly, in privacy, and an app that gives you instant feedback using artificial intelligence. Tempat untuk berlatih dengan tenang dalam privasi dan aplikasi yang memberi Anda umpan balik secara instan menggunakan kecerdasan buatan.